आजिकाली रास्ता घाट जहाँ हेलाणी एका एका जीवा अनुचित नहीं कि तुम एका एका जाऊ शुण शुण पची हो जाए हेले मन तला भिजिरा लुह पची हुए बाबू दुख सुख बांटुथिबा लोकटा जदि शत्रु पलटि जाए तारे मु कहा भरोसा रे एठिकी आसीबिनी कोंतु बुझी पारी मो भाई मो भाई शत्रु पलटि जाइछि आउ कहा रक्त को मो गर्भरे देखिबालु से ताको नष्ट करी अन्य जगह विवाह करबा को चाहुचंती सेति पई मु घर छाड़ी चली आसीछि तू पागल नहीं गला ना कोन हां बाबू सेई पागल रे अभिनय करी मु आपण को आज काली पतई विको मगुची मो स्वामी बाहर फेरी आसीबा पर्यंत मो संतान को बंचाई रखंतु बंचाई तो रखिली किंतु गोटिए शर्त रे सत कोंतु बाबू मु आपण को सब शर्त रे राजी मो संतान पई मु आपण को सब कथा रे राजी तुम्हें मो स्त्री है पारिबो आपण एते स्वार्थपर परिस्थिति मते स्वार्थपर सजे देछि कौन से परिस्थिति मु जने पुरुषत्व विहीन मनुष्य ए कथा कहीं जानती ना किंतु मो बापा एका जी मु विवाह करे तुम्हें कह मु जानी शुणी गोटे झीर जीवन केमिति बर्बाद कर ताले ताले मु आपण को कौन करि परिबी मो बापा जने हार्ट पेशेंट मु तांको मन रे आघात देबा चाहूनी किछि दिन मो स्त्री भूमिका अभिनय करनी कथा दउची जेते टंका खर्च होना कहीं जेते टंका खर्च होना कहीं तुम स्वामी फेरिबा पर्यंत चेष्टा करी तुम दी जन को विवाह धूमधाम रे करी से पर्यंत दुनिया जानिबो आमे स्वामी स्त्री किंतु आम भितर संपर्क रहिबो भाई भौणी रो कुह पारिबो कि ना पारिबी बाबू पारिबी मो संतान पई मु आपण को सब कथा रे राजी दरकार नहीं अरे से दिन सिना मो हाथ खसी आसिलु आओ नुहे चल चल मो साथी रे बाबू बाबू देखो बाबू बाबू देखो बाबू हां तुम्हें को तुम पुलिस साथे चलती सुनंतु बाबू सुनंतु कौन सुनी आपण को भौणी रो जो सब समस्या उपदिची से सब समस्या को मु मो मथा को नहीं जदि आपण को भौणी को विवाह करे मिछ कथा मिछ नहे बाबू सब सत मु आपण को भौणी को विवाह करिया को राजी ये सब केमिति संभव मो भौणी आउ जन रक्त को गर्भरे धरि सेहि पाई मु विवाह रे राजी तो आश्चर्य होबार किछि नाही मु जने परसत्य बिना मनुष्य मु मो बापा को विवाह प्रस्ताव रे राजी नुह एमिति रे आपण को भौणी को पेट रे बढुथिया पिला मो परिचय नहीं दुनिया को आसीबो सत कहते बाबू सत कहूची मो भाई भगवान बहुत खुशी बाबू आज बहुत खुशी हेले बाबू जदि प्रकृत सत कथा जड़ा पड़ जाए तेबे से सब मो ऊपर छाड़ी दियंतु
ଠିଆ ଓ ସମୟ ସେ ଝିଅ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୋ ବାପା ପଚାରୁଛି ଏମିତି ତୁ ନୀରବ ରହିଲୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେ ତମେ ଚୁପ୍ କର ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେ ଚାଲିଲତା କଣ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ତମେ କିଏ ମୋ ସମୟ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତମେ ମତେ କଣ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମତେ କହିବ କଣ ସମୟ ଏ ଝିଅ କିଏ ବାପା ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରି ବସିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛି କରିଛୁ ଏ ସମୟ ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆରେ ତୋର ଯଦି ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା ମତେ ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି ସମୟ ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ମତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲୁ କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାଳେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ସମୟ ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କାହିଁକି କହିଦେଲୁ ଏ ସମୟ ଆରେ ତୋ ମାଟା ଏଡ଼ିକି ତୁ ହେଇଥିଲୁ ତୋ ମାଟା ତୋ ଛାଡ଼ି ତତେ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି କୌଣସି କଥାକୁ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେବେ ମୁଁ କରିନି ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି କହିଦେଲୁ ତୋ ବାପାଟାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ରେ ବାପା ତାମାନେ ଆପଣ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନାହିଁ ରେ ମା ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି କି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ମୋ ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆରେ ମୋର ଦୁଃଖ ପରିବାର କେଉଁଠି ରହିଲା ସମୟ ଆରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ବୋଉକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା